को ब्रीफिंग देंगे। आज कायमा कमेटी इजलास में इल्जामात से भी अरकान को आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़रा के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन पर वफाकी वजीर आजम सवाती के संगीन इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर शदीद इजहार तशवीश। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल अरकान को ब्रीफिंग देंगे। आज कायमा कमेटी इजलास में इल्जामात से भी अरकान को आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़रा के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन पर वफाकी वजीर आजम सवाती के संगीन इल्जामात। इसी हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट की पार्लिमानी अमूर कमेटी के इजलास में हुई बदमज़गी। आसम सवाती कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े, संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया। इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम आसम सवाती के इल्जामात पर कमेटी से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इजलास में मुस्तफा नवाज खोकर और आसम सवाती में भी तख्त कलामी हुई। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि आसम सवाती साहब, आप बुजुर्ग हैं लेकिन आपका रवैया दुरुस्त नहीं है। आसम सवाती बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किस से पैसे पकड़े। आसम सवाती ने कहा बतौर कमेटी मेंबर मेरा हक है कि अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकूं। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने मुस्तफा नवाज खोकर को हिदायत की कि अपने जज्बात काबू में रखें। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब, खासे संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं आज़म सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर। आप क्या समझते हैं मुमकिन तौर पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है इलेक्शन कमीशन का? नहीं, बड़ा अफसोसनाक है ये सारा मामला। और आज़म सवाती साहब ने इतने संगीन इल्ज़ाम लगाए एक आईनी इदारे पे, और अगर इनके पास इसका सबूत नहीं है तो फिर ये क्या किस तरफ जाएगी ये बात। और वो कैबिनेट के मेंबर हैं, ये तो बड़ा उन्होंने बेसिकली ये जो गुफ्तगू की है इसकी जो रिपरकशंस हैं, इसके जो असरात हैं वो तो वज़ीर आज़म साहब पर आएंगे। ये तस्वुर किया जाएगा कि क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत का एक तनाज़ा है, तो इलेक्शन कमीशन को डराने धमकाने के लिए ये आपने ये गुफ्तगू की है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को इससे डिस्टेंस नहीं करते और इनसे इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं मानते कि आपने एक जो आईनी इदारा है उसके बारे में ये गुफ्तगू की है, तो ये समझा जाएगा कि इसके पीछे वो सारी कुव्वतें हैं जो इलेक्शन कमीशन को दबाना चाहती हैं, जो गालिबन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो सकता है कि इस पे लोग मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन ये जिस तरीके से मामला को हैंडल कर रहे हैं सवाती साहब, तो ये तो वज़ीर आज़म साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और वैसे भी इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया था, इन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट थी उसमें इनको मुलज़िम यानी कसूरवार पाया गया था। अपनी इनकी हालत ये है, ये आईनी एक इदारे पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन रिपोर्टेडली इनकी अपनी हालत ये है कि अमेरिका नहीं जा सकते, वहां पर इनकी फाइल्स खुली हुई हैं। जो आज इन्होंने गुफ्तगू पर इल्जाम लगाए, अगर इनके पास सबूत नहीं है तो ये बहुत ही एक बुरी बात है। और अगर इनके पास सबूत हैं तो भी ये बड़े संगीन इल्जाम है। फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो एक वजीर की तरफ से ये कहना और इलेक्शन कमीशन पर इस तरह की जो गुफ्तगू है उसने सूरत हाल को बिल्कुल एक नया टर्न दे दिया है। और अब ये इसमें सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब इस बात से यानी ये एक सवाल उठ रहा है कि समी साहब, अगर इल्जामात लगाए गए हैं आज़म सवाती साहब की जानिब से और एक जानिब हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन को एक पेज पर लाना चाहती है ईवीएम के मामले पर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, तो आप नहीं समझते कि वो अमल भी इससे मुतासिर होगा? मुझे ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच लगती है। एक तरफ अपोजिशन को कभी डराते भी हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, और फिर ये अननेसेसरी है। अभी ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू हो सकता है उन्होंने अपने जज्बाती अंदाज में ये की हो गुफ्तगू किसी और वजह से, लेकिन जो सारे माहौल का कॉन्टेक्स्ट आप देखें तो आप इसे रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में एक इशू चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कुछ सवालात उठाए हैं और हुकूमत ने उनके जवाबात देने हैं। मिनिस्ट्रीज में वफाकी वजीर आके इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करता है, अब उन्होंने भी इसका अपना एक इजलास तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन में भी। ये एक अननेसेसरीली
ایک حکومت کے اور بڑے چیلنجز ہیں. اپنے حکومت کے چیلنجز میں یہ سواتی صاحب نے اضافہ کیا ہے. یہ کوئی وزیر اعظم صاحب کی اس حکومت کی انہوں نے مدد یا خدمت نہیں کی, انہوں نے ملک کو ایک اور بحران میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے. اور یہ کیوں کیا؟ وزیر اعظم صاحب کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور اگر یہ چیز میں یہ انہوں نے سواتی صاحب نے اپنے طور پہ کیا تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لائیں ثبوت. اگر ثبوت نہیں ہے تو پرائم منسٹر صاحب ہی اپنے آپ کو ان کی کابینہ کی ممبرشپ سسپینڈ کرنی چاہیے ٹو ایشور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکومت اس کے پیچھے نہیں ہے. حکومت کوئی اس میں ڈرانے دھمکانے کی بات نہیں کر رہی. جی سمیع صاحب, آج کل فیک نیوز کا بھی خاصا چرچا ہو رہا ہے اور اعظم سواتی کی جانب سے الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات اس زمرے میں نہیں آتے کیا؟ نہیں, فیک نیوز تو ایک اور چیز ہے. دیکھیں, یہ تو ایک بندہ الزام لگا رہا ہے نا. فیک نیوز تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ گھڑ کے لے آتے ہیں, بنا کے لے آتے ہیں, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, جس کا یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے. یہ تو ایک انہوں نے الزام لگایا. یہ فیک نیوز کہاں پہ ہو گئی؟ وہ تو ایک فواد چودھری بھی ایک اعظم سواتی صاحب کی طرح ایک فضول قسم کی یعنی غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میڈیا کو دبانے کی. بندے نے آ کے ایک بات کہی ہے, اس کو رپورٹ کیا, تو اس کے لیے تو قوانین موجود ہے نا. اگر جھوٹی بات ہے تو عدالت اس کا فیصلہ سنا دے گی. وہ تو ایک جو غنڈہ گردی علیحدہ طور پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کو پاکستان کے تمام صحافی, پاکستان کی صحافی تنظیمیں, پاکستان کے مالکان سب نے مسترد کیا. اور یہ ان کو سمجھا, حکومت کو اگر انہوں نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ان کو نفاذ کرنے کی کوشش کی تو یہ صحافی اپنی آزادیوں پر کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. یہ سن لیں, یہ کان کھول کے سن لیں. ان کو جو ہے نا وہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. یہ بالکل آزادیاں بڑی محنت سے حاصل کی ہوئی ہیں, لڑ کے حاصل کی ہوئی ہیں, کوڑے کھا کے حاصل کی ہوئی ہیں. یہ اس طرح کے 2 نمبر لوگ سمیع صاحب, اب اگر اس الزام کے بعد وزیر اعظم عمران خان اعظم سواتی صاحب کو طلب کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر وہ تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے تو کیا ان کا قلمدان بھی پھر خطرے میں ہوگا؟ دیکھیے, اس وقت وزیر اعظم صاحب اس ملک کو بحران سے نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. وہ شخص صبح سے رات تک اگر آپ پی ایم ہاؤس میں کسی بندے سے بات کریں تو ہر وقت وہ کام کرتے ہیں, اور اس ملک کو انہوں نے آئسولیشن سے نکالا ہے. اور حال اب یہ اس سٹیج پہ لے آئے کہ سی آئی اے کا چیف بھی آرمی چیف سے ملنے کے لیے یہاں پہ آتا ہے. وہ ملک جس کو انڈیا آئسولیشن میں دھکیلنا چاہتا تھا, پرائم منسٹر ہیز براٹ اٹ بیک ٹو دا لائم لائٹ, اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اس حالات میں جو کئی کرپشن میں وانٹیڈ ہیں, کئی کچھ ہیں آئینی اداروں کے ساتھ اگر حکومت کی جنگ کرواتے ہیں تو وہ تو پرائم منسٹر کے لیے ایک پرابلم پیدا کر رہے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے, وزیر اعظم صاحب کا ایک اپنا تشخص ہے, ان کا ایک اپنا امیج ہے. ان کو لوگ پاکستان کے ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان دس کنٹری. اور یہ اعظم سواتی جیسے لوگ یا دوسرے جیسے ابھی آپ ذکر کیا آپ نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں یہ فواد چودھری جیسے لوگ, یہ سارے کے سارے وزیر اعظم کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وزیر اعظم should take a notice of it and وزیر اعظم should give them a shut up call. بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب, آپ ہمیں وقت دے رہے تھے.